اور انہوں نے یہ تقاضا رکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو جائے تاکہ ہماری اور ان کے آپس میں جوڑ بیٹھ جائے اور ہمارے اور ان کے آپس میں صلح ہو جائے. تو وہ کچھ یہ اپنی بات سے کچھ نیچے آ جائے اور کچھ ہم بھی مخالفت میں اور ان چیزوں میں کچھ کمی کر دیں گے، لیکن آپس میں مسئلہ حل ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابو طالب نے کہا کہ آپ کے قوم کے لوگ ہیں، آئے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے یہ تقاضا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو صرف ایک کلمے کی طرف ان کو بلاتا ہوں اور اس کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی فضیلت بتا دی کہ اگر انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اس کلمے کو مانا جو ایک ہی کلمہ ہے تو عرب سب ان کے ہو جائیں گے، یعنی عربوں پر ان کو غلبہ ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دیں گے. عجم ان کو یعنی ایک اجتماعی طور پر جو عام طور پر بندے کی چاہتے ہیں یا ایک قوم کی چاہتے ہیں ہوتی ہیں، تو عرب بھی ان کے ہو جائیں گے، عجم بھی ان کے ماتحت رہ جائیں گے. بس میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اور اس بات کا اثر اور اس بات کی فضیلت اور اس بات کا فائدہ یہ ہے. تو ابو جہل نے کہا وابی کا 10 کلمات، کہ تیرے باپ کی قسم اس طرح تو ایک بات نہیں، ہم تو 10 بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں. اس سے پورے عرب پر ہمارا ایک قسم کا قبضہ ہو جائے اور ہماری بڑائی ہو اور عجم ہمیں جزیہ دے، ہمارے ماتحت ہو جائے، تو اس طرح ایک بات نہیں، یہ تو ہم 10 باتوں کے لیے بھی سننے کے لیے تیار ہیں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہ وہ ایک کلمہ اور وہ ایک بات یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ہر قسم کی کامیابیوں کو اسی کلمے کے ساتھ جوڑا اور اس یقین کا مطالبہ کیا کہ ہر قسم کی کامیابیوں کو اس کلمے کے اندر مان لو. بس তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে এই কথা বললেন যে আমি যেই কালেমার দিকে তাদেরকে ডাকতেছি کہا کہ اس کے ماننے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. তো তখন اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اس مبارک دین پر چلنے میں جو بنیاد ہے وہ اس کلمے والا یقین ہے. এজন্য উনি বলেন যে এই মুবারক পবিত্র দ্বীনের উপরে চলার জন্য মূল বুনিয়াদি জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এই কালিমার ইয়াকিন. ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کلمے کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اس امت کا اول طبقہ ہے کہ اگر دیکھ لیا جائے تو دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ابتدا میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس زندگی کے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس زندگی کی برکت سے اللہ نے ان کو وہ عزتیں دی جو قیامت تک کسی کو ان کے اتباع کے بغیر مل نہیں سکتی. وہ اطمینان دیا جو قیامت تک کسی بھی انسان کو اطمینان اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. تو اس مجموعے کو اور اس طبقے کو اللہ نے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں ان کے کامیابیوں کا اعلان قرآن پاک میں سنا دیا کہ یہی کامیاب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت پر جب انہوں نے اس کلمے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے محنتیں کی تو اللہ نے ان کی مددیں کی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ دی تو کوئی ان پر غالب نہیں آ سکا. اس لیے
وہ جو وعدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اس طبقے کو اللہ جل شانہ نے ہر اعتبار سے وہ سب کچھ دیا جو کامیابیوں کے وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، انہیں بولیں دینی اعمال سیکھنا، کیونکہ دین کا تعلق انسان کے پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنا۔ گویا ایک ہو گیا دین کا علم اور ایک ہو گیا اس کے ساتھ دین پر عمل، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں کہ جب میری زندگی دین کے مطابق ہوگی تو اللہ راضی ہو کر، کیونکہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے یہ زندگی ہمارے لیے پسند کیا ہے، جب ہم اس زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیے جائیں گے۔ تو اس زندگی، اس دینی زندگی سے دونوں جہانوں کے کامیابی کا یقین سیکھنا۔ اگر موقع کے مطابق علم پتہ ہو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، امانت دار رہنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، ظلم اور عدل، یعنی ایک طرف یہ پتہ چل گیا کہ یہ ظلم ہے، یہ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کا پتہ چلا، اس کے ساتھ اس کے مطابق بندہ عمل بھی کبھی کر لیتا ہے، کبھی چھوڑ لیتا ہے، تو ایک ہے اس کا سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنا، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی طور پر ہے کہ اسی زندگی سے دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا، تاکہ ہمارے زندگیوں کے اندر یقین بھی ہو، ہمارے زندگیوں کے اندر علم بھی ہو، ہمارے زندگیوں کے اندر عمل بھی ہو۔ تو جب یہ تینوں جگہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس دین کی طاقت اور اس دین کی قوت کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، انہیں بولیں ایک تو ہے جسے اسلامی زندگی کی، اسلامی جیون میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کلمے والے یقین کی طرف بلایا، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو کہ اللہ جل شانہ سب کچھ کر سکتے، مخلوق کے بغیر اللہ عزت دینے پر قادر، مخلوق کے بغیر اللہ اطمینان دینے پر قادر، مخلوق کے بغیر اللہ زندگی بنانے پر قادر، مخلوق کے بغیر اللہ پاک کامیابیاں دینے پر قادر۔ یعنی کامیابیوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ پاک ان کامیابیوں کے دینے میں مخلوق میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر کامیابیوں کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، کہ مخلوق کے راستے سے اللہ کے ارادے کے بغیر عزت نہیں ملتی، مخلوق کے راستے سے اللہ کے ارادے کے بغیر اطمینان نہیں ملتا، مخلوق کے راستے سے اللہ کے ارادے کے بغیر غلبہ نہیں مل سکتا، مخلوق کے راستے سے اللہ کے ارادے کے بغیر محبتیں نہیں ملتی، مخلوق کے راستے سے کامیابی کی کوئی شکل بھی وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی اور ناکامی دینے میں اللہ پاک مخلوق میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں، اور مخلوق کے راستے سے کامیابی ناکامی ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ بس تو یہ ایک مختصر بات دل کے اندر اتارنا کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر
कुछ भी न होने का यकीन दिल के अंदर उतरा हुआ हो। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, उन्हें आगे एक কথা বলতেছিলেন, उसका ताल्लुक अकीदे के साथ है, उसका ताल्लुक ईमान के साथ है। वो ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि एक तरफ ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आया है, और वो तरीका जो लेकर आया है, तो अगर हमारी जिंदगी उन तरीकों के मुताबिक होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और उस तरीकों के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी होगी, तो अल्लाह हमारे से राजी होकर अल्लाह हमें कामयाब कर देगा, नाकामी से बचा देगा, इज्जत देगा, जिल्लत से बचा देगा, अमन देगा, खौफ से अल्लाह बचा देगा। यानी हर किस्म की कामयाबी अल्लाह हमें मरहमत फरमाएगा, और हर किस्म की नाकामी से अल्लाह हमें बचा देगा अगर हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी लेकर आया है उसके मुताबिक अगर हमारी जिंदगी होगी तो हम कामयाब होंगे, अगरचे हमारे पास एक पैसा भी न हो, अगरचे हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े नहीं है, और जाहिरी तौर पर एक पाई भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी, तरीकों के मुताबिक होगी, तो अल्लाह पाक राजी होकर हमें कामयाब कर देगा, अगरचे हमारे पास कुछ भी न हो। और अगर हमारी जिंदगी तरीकों के खिलाफ होगी तो अल्लाह नाराज होकर हमें नाकाम कर देगा, अगरचे हमारे पास सब कुछ हो। इसलिए कि सब कुछ के बावजूद अल्लाह नाकाम करने पर, जिल्लत देने पर कादिर है, और कुछ भी न हो तो अल्लाह पाक इज्जत देने पर, कामयाब करने पर कादिर है। तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो इस सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह उसको कामयाब कर देगा, अगरचे इसके पास कुछ भी न हो, और अगर सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह नाकाम कर देगा, अगरचे इसके पास सब कुछ हो। इस यकीन को बुनियाद बना दिया गया दीनी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। তো মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দ্বিতীয় ইয়াকিন বিশ্বাস যেটা আমাদের অন্তরের ভিতরে রাখতে হবে সেটা হইতেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি, যেটার সম্পর্ক আমাদের আকীদার সাথে, আমাদের বিশ্বাসের সাথেও, আর ওইটা হইতেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আসছেন, রাসূলের সুন্নত, নবীর সুন্নত, এই সুন্নতকে গ্রহণ করা, এই সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করা, এইটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের কামিয়াবি রাখছেন, আমাদের সফলতা রাখছেন। যে রাসূল আকরাম और हुक्म के साथ अगर पैसा आ रहा है और पैसे वाला साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला की नेमत है। इस इताअत और हुक्म के साथ अगर मुल्क हाथ में आ रहा है, मुल्क वाला साथ हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। इस इताअत के साथ और इस हुक्म के साथ अगर चीज़ें आ रही हैं तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसलिए मकसूद ये अहकामात पूरा करना है, लेकिन अगर हुक्म के मुकाबले में पैसा आ रहा है और हुक्म के मुकाबले में मुल्क आ रहा है और हुक्म के मुकाबले में चीज़ें आ रही हैं, तो या माल आ रहा है या माल वाला आ रहा है, या मुल्क आ रहा है या मुल्क वाला आ रहा है, या चीज़ें आ रही हैं या चीज़ों वाले सामने आ रहे हैं, तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इतना यकीन सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ये सीखे कि अगर हुक्म के मुकाबले में पैसा है तो मैं नाकाम हो जाऊंगा अगर मैंने हुक्म को पूरा नहीं किया, और हुक्म के मुकाबले में अगर मैंने माल वाले को ले लिया, मुल्क वाले को हाथ में ले लिया, चीज़ें वालों को हाथ में ले लिया, तो मैं नाकाम हो जाऊंगा।
اس لیے کہ کامیابی اور ناکامی نہ مال میں ہے، نہ مال والوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ ملک والوں کے ہاتھ میں ہے، نہ اکثریت میں ہے، نہ اکثریت والوں کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کے کسی چیز میں ہے، نہ دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اور اللہ نے اپنا چاہنا بتا دیا کہ اگر تم میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس یقین کا سیکھنا تاکہ حکم کے مقابلے میں بندہ ہر چیز کو قربان کر سکے اور حکم کے پورا کرنے میں ہر قسم کے مشقت کو بندہ برداشت کر سکے کہ حکم پورا کرنے میں اگر سردی ہے تو سردی برداشت کرنا، گرمی آ جائے تو گرمی برداشت کرنا، فقر ہے تو فقر برداشت کرنا، بھوک ہے تو بھوک برداشت کرنا، پیاس ہے تو پیاس برداشت کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اس معمولی سی بھوک کو برداشت کریں گے لیکن حکم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، پیاس برداشت کریں گے لیکن حکم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، فقر برداشت کریں گے لیکن اطاعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، تو اللہ راضی ہو کر مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والے بھوک سے، نہ ختم ہونے والے پیاس سے، نہ ختم ہونے والی ذلت سے، نہ ختم ہونے والے ناکامیوں سے اللہ مجھے بچا دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے گا۔ اس ایمان کو سیکھنا اور اس یقین کو سیکھنا اس دین میں بنیاد ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان احکامات سے دنیا اور آخرت میں زندگی بننے کا یقین دل کے اندر ہو، تب اس عمل کے اندر اثر ظاہر ہوگا، تب اس عمل کے اندر قوت اور طاقت جو اللہ نے رکھی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب بندہ اس حکم میں لگنا چاہتا ہے تو اس حکم کی تحقیق کرے، یعنی اس حکم کے معلوم کرنے کا بھی حکم ہے کہ اس حکم کو معلوم کر لو۔ تمہارے سر سے لے کر پیر تک جو بھی کام کر رہے ہو، تو جو بھی بات بول رہے ہو، یعنی اپنے زبان کو استعمال کر رہے ہو یا اپنے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر کو استعمال کر رہے ہو، تو اس استعمال کرنے سے پہلے اس کے سیکھنے کا حکم ہے۔ العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہو تو اس بات سے پہلے اس کا علم لو، کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کا علم لو، اس کا طریقہ سیکھ لو۔ تو ایک طرف اس کلمے، اس حکم سے زندگی بننے کا یقین، اور اس کے ساتھ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ، اس حکم سے پورا کرنے کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس حکم سے کامیابی تب ملے گی جب مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر بالفرض کامیابی کا یقین بھی ہے اور اس عمل کا علم بھی ہے، لیکن اپنے اس عبادت اور بندگی میں اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی جذبہ ہے تو پھر اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اور اس کے منافع وہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے اس عمل سے پہلے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھنا، عبادت کے ساتھ اخلاص کو جوڑا، عبادت کے ساتھ ایمان کو جوڑا، عبادت کے ساتھ سنت کو جوڑا، کہ عبادت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، عبادت ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور عبادت ہو تو علم کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، تو مقصود اس سے صرف اللہ کی رضا ہے بس۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، تو یہ یقین ارشد عمل آخرت ہو، دنیا نہ ہو، یہ عمل آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اب آخرت کے لیے ہے تو اس میں ایک بات یہ سامنے ہو کہ آخرت میں دو جگہ ہیں، ایک ہے اللہ کی رضا والی جگہ جو جنت ہے، اور ایک ہے اللہ کی ناراضگی والی جگہ جو جہنم ہے۔ تو اس عمل میں یہ استحضار ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو کر مجھے جہنم سے بچا دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اور یہی کامیابی ہے۔ اس لیے عمل سے دنیا میں
बरकतों का वादा है, रहमतों का वादा है, कामयाबियों के वादे हैं और बहुत सारे वादे हैं। लेकिन हमारे ज़रात ये बताते हैं कि उन वादों का यकीन करो, लेकिन उन वादों की नीयतें न करो कि इस अमल से मुझे दुनिया में इज्जत मिल जाए, मुझे दुनिया में इत्मीनान मिल जाए, मुझे दुनिया में कामयाबी मिल जाए, मुझे दुनिया में ये मिल जाए वो मिल जाए। तो इसको मकसूद बनाकर, क्योंकि दुनिया इस काबिल नहीं है कि अमल में इसकी नीयत की जाए, इसलिए मकसूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो और मरने के बाद जो जगह है जहन्नम, उससे अल्लाह मुझे बचा दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो इसके लिए अमल करना और ये यकीन हो कि जब जिस अमल से मेरी आखिरत बनेगी उस अमल से अल्लाह मेरी दुनिया भी बना देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के वादे हैं। तो अमल की ताकत और अमल की कुव्वत और अमल का असर और अमल की खासियत तब जाहिर होती है कि जब अमल के अंदर ये कलमे वाला यकीन हो, जब अमल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका हो और जब अमल के अंदर अल्लाह की रजा वाला जज्बा हो और जब इस अमल के अंदर मरने के बाद जो कुछ नेमतें अल्लाह ने बयान की है तो उन नेमतों का शौक हो और उसके न होने की वजह से जो वईदे हैं उसका खौफ हो। ये बातें, इन सब बातों का ताल्लुक दिल के साथ है। इखलास का ताल्लुक दिल के साथ, ईमान का ताल्लुक दिल के साथ और इन इहतिसाब का ताल्लुक ये दिल के साथ। तो जब ये दिल ठीक हो जाता है तो इस दिल के ठीक होने की बरकत से फिर बदल से निकलने वाले अमाल ठीक हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, और ये बताया कि जब तुम अल्लाह की बंदगी में लगोगे तो अल्लाह की बंदगी में और हुक्म पूरा करने में एहसान के साथ लगो। एहसान ये है अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि जिस अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हो तो उस वक़्त इसका इस्तेहज़ार हो कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। तो जब देख रहा है तो मैं हुक्म कैसे पूरा करूं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, ये एक अक्ल है, तो मैं अपनी बात कैसे कहूं मैं कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। इस तरह अपने अमल में भी और अपने कौल में भी गफलत न हो, बल्कि इसका इस्तेहज़ार हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह नेक अमल में मुझे लगते हुए अल्लाह पाक खुश हो रहा है। ये सिफत को अपने अंदर पैदा करना, ये अपने दीनदारी के लिए बुनियाद है। তার সাথে मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अमल के सिफत एहसानेर साथे पूरा करा। ये बताया कि ये अहकामात ख्वाहिशात के मुकाबले में है, ख्वाहिशात के मुकाबले में है। तो जब भी हुक्म अल्लाह की तरफ से हो ख्वाहिश के मुकाबले में, तो उस हुक्म को पूरा कर लो और अपने ख्वाहिश को मुअख्खर कर लो। ख्वाहिशात का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ है और इंसान के बीवी बच्चों के साथ है और कारोबार के साथ है। तो जब हुक्म आ गया तो उस हुक्म के पूरा करने में अपने बदन की ज़रूरतों को अगर मुअख्खर करना पड़े, वैसे मुअख्खर करना सवाब नहीं है कि बंदा कहते ज़रूरत पूरी नहीं करनी है, न खाना है, न पीना है, न सोना है, न शादी है, न गम है, नहीं। लेकिन अगर हुक्म के मुकाबले में कोई भी चीज़ आ जाए तो बंदा अपनी जान की और अपने बदन की और अपने कारोबार की और अपने भी बच्चों की ज़रूरतों को मुअख्खर कर ले, लेकिन अल्लाह के हुक्म को और इताअत को मुअख्खर न करे। इस पर वादे हैं वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है, हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है और अल्लाह की रजा हो, तो इन पर अल्लाह अपने ताल्लुक के और अपने मोहब्बत के और अपने कुर्ब के और अपने जन्नत के रास्ते अल्लाह खोल देते हैं। इसलिए अपनी तबीयत की वजह से, अपनी ज़रूरत की वजह से, अपने ख्वाहिश की वजह से
احکامات کو مؤخر نہ کرنا. حکم کے مؤخر کرنے سے بندہ پیچھے ہو جاتا ہے اور حکم کے آگے رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے نظروں میں آگے بڑھتا ہے. اس لیے آگے بڑھنے کے لیے شکل یہ ہے کہ احکامات کو قربانیوں کے ساتھ پورا کرو اور خواہش کے خلاف پورا کر لیا کرو, تو اس سے پھر اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی طاقت ظاہر ہوگی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ আমাদেরকে যত وجود میں لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کلمے کی طرف بلایا. یہ کلمہ اخلاص ہے, یہ کلمہ ایمان ہے, یہ کلمہ تقویٰ ہے. اور جس نے اس کلمے کو پڑھا تو اس کو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا, ایمان لانے کے بعد اور اسلام لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا کہ اس کلمے کی طرف بلانا تمہارا کام ہے. তো মেরে মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই জিন্দেগি আমাদের মধ্যে চলে আসে এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কালেমার মেহনত দিয়ে, এই কালেমাকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন. আর এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই কালেমাকে গ্রহণ করা আর এই কালেমা মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করা, আর এই কালেমা সারা দুনিয়ার মানুষের জিন্দেগির ভিতরে জিন্দা হয়ে যায়. সারা দুনিয়ার মানুষ এই কালেমা মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করেনেওয়ালা হয়ে যায়, যার দ্বারা সেই দুনিয়াতেও সফল কাম হয়ে যায়, আখিরাতেও সফল কাম হয়ে যায়. এইটা তোমাদের কাম, এটা তোমাদের দায়িত্ব যে এই কালেমা মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করবা. আর সারা দুনিয়ার মানুষ এই কালেমা মোতাবেক জিন্দেগি যাপন করে, এর জন্য মেহনত করা এটা তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের কাম. تو اس کی برکت سے ایک طرف اسلام پھیلتا گیا اور دوسری طرف کلمے والا یقین دلوں کے اندر اترتا گیا. সাহাবারা যখন এই কালেমার ইয়াকিন মেহনতকে নিয়ে চলতেছিলেন, কুরবানি করতেছিলেন, আগে বাড়তেছিলেন, মেহনত করতেছিলেন, তো এইটার বরকতে এই কালেমার একটা হইতেছে ইয়াকিন অন্তরের ভিতরে বসতেছিল আর সাথে সাথে ইসলাম দিন দিন আগে বাড়তেছিল. جتنی بھی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہے وہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں اٹھائی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, وہ بھی ہے, لیکن جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں اور جو مجاہدے انہوں نے برداشت کیے ہیں وہ اس کلمے کی دعوت میں انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں. মানে বলেন যে সাহাবাদের জিন্দেগিতে যত রকমের কষ্ট আসছে শুধু এই কষ্টগুলি কালেমাকে পড়ার কারণে আসছে এরকম না, কালেমা পড়ার কারণেও তাদের জিন্দেগিতে বিভিন্ন রকমের কষ্ট আসছে, কিন্তু সবচাইতে বেশি কষ্ট যেটা আসছে এই কালেমাকে প্রসার করা, এই কালেমাকে আগে পৌঁছানো, এই কালেমার দাওয়াতের ময়দানের মধ্যেই তাদের জিন্দেগির মধ্যে সবচাইতে বেশি কষ্ট আসছে. لیکن یہ بتایا کہ تم نے جو لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلانا ہے تو اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے, تو اخلاص کو ساتھ رکھا کہ تمہارا اس دعوت سے کوئی مقصود نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. اور اس دعوت, اس کلمے کی طرف بلانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دعوت کے بہت سارے آداب بتائے گئے کہ جب بلانا ہو تو نرمی سے بلانا ہو, شفقت سے بلانا ہو, خیرخواہی سے بلانا ہو, بے غرض ہو کر بلانا ہو اور لوگوں کے پاس چل کر بلانا ہو. یہ سب آداب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیے گئے کہ جب تم بلاؤ گے اور ان خوبیوں کے ساتھ بلاؤ گے اور اس علم کے ساتھ بلاؤ گے اور اس دھیان کے ساتھ بلاؤ گے اور اللہ کی رضا کے جذبے سے بلاؤ گے, اور اس بلانے میں اگر تمہیں مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کرو گے, جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کرو گے, اپنی عزت قربان کرنا پڑے تو اپنی عزت قربان کرو گے, لیکن اس دعوت والے حکم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دو گے, تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو مضبوط کر دے گا, اپنا تعلق نصیب کر دے گا, آخرت کے استحضار کی نعمت سے اللہ تمہیں نوازے گا. اس لیے اس کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے والا حکم وہ اس کلمے کی طرف بلانا, اور اس کا اتنا اثر ہے کہ جو سنتا ہے توجہ
तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ, तो वो 20 साल 40 साल जो इसने शिर्क किया है, कुफर किया है, पैगंबर का मुकाबला किया है, तो वो ईमान ले आता है। तो जब वो सुनने वाला इतना मुतासर हो जाता है, तो खुद कहने वाला जब इसको बार बार कहता है और एक एक के पास जाकर इस कलमे की तरफ बुलाता है, तो उसके ईमान के अंदर कितनी कुव्वत और कितनी ताकत पैदा होगी। तो इस वजह से उनके ईमानों के अंदर कुव्वत और ताकत और उसके ईमान के अंदर असर अल्लाह ने जाहिर कर दिया। उसके बाद फिर अहकामात पूरा करने आसान हो गई। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, एक काले ये हुक्म ऐसा है कि जिसमें इंसान किसी दुनिया की चीज में लगना इसमें नहीं होता है जरूरी, कि दावत के हुक्म में लगना वो चीजों के बगैर होता है। बंदा जुबान से बात करता है, कान से बात सुनता है, दिमाग से उसको सोचता है, इसको लेकर फिरता है, तो इसका ताल्लुक न पैसे के साथ है न माल के साथ है, बल्कि इसका ताल्लुक ये जो कुछ है उसको कुर्बान करने के साथ है, चीजों के जमा करने के साथ नहीं है, बल्कि जो है उसको जब दूसरों के पास जा रहे हो उस वक्त अपने बीवी बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लो, अपने कारोबार से जुदाई बर्दाश्त कर लो, अपने ख्वाहिश और अपने तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में जो मजे हैं उसको कुर्बान कर लो। जब हक की आवाज कुर्बानी के साथ लगती है तो उससे हक वजूद में आता है और बातिल की जड़ें कोकड़ी हो जाती है और बातिल की जड़ें वो कमजोर हो जाती है। ये सिर्फ हक की बात कहने से नहीं है, ये सिर्फ दावत की बात कहने से नहीं है, बल्कि जब दावत की बात और हक की बात और इस हुक्म को जब कुर्बानी के साथ पूरा किया जाता है, उसकी बरकत से हक के कबूल करने की इस्तेदादें पैदा हो जाती हैं और बातिल कमजोर हो जाता है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, उन्हें बोले इन खूबियों को सबसे पहले उम्मत के अंदर पैदा करने की कोशिशें की गई कि ये खूबियां मक्का मुकर्रमा के अंदर लोगों के अंदर, सहाबे करम के अंदर ये खूबियां पैदा हुई और उसके साथ साथ बढ़ती गई और जिंदगी के साथ साथ ये खूबियां बढ़ती गई। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि इन हजरात के दिलों के अंदर ये बात उतरी हुई थी कि वो चाहते थे कि कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से आ जाए तो उन हुक्मों का इस्तकबाल करना उनका काम था, उन हुक्मों को पूरा करना, उनका इस्तकबाल करना, उन हुक्मों से खुश हो जाना, ये उनके अंदर की बात थी। इसलिए वो चाहते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए ताकि हम इसको हुक्म को पूरा कर ले। इसलिए अगर नमाज का हुक्म आया है तो 100% सहाबे कराम नमाज पढ़ने वाले और 100% के अंदर नमाज का जो असर था कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, वो असर जाहिर हो रहा था। उसकी वजह से जिंदगियां तब्दील हो रही थी और उसी की वजह से अगर रोजे का हुक्म आया है तो भूख की और प्यास की और ख्वाहिश की परवाह किए बगैर हुक्म को पूरा करना आसान भी हो गया था। तो 100% रोजा रखने वाले और रोजे का असर भी जाहिर हो रहा था कि उसके जरिए से तकवा का मिलना और फिर तकवा का असर जाहिर हो रहा था। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, हर तंगी में अल्लाह ने उनको रास्ते दिए हैं, अल्लाह ने उनको रिज़्क़ वहां से दिया जहां इसका वहम गुमान भी नहीं था। और जब ज़कात का हुक्म आया तो ज़कात का हुक्म पूरा करना उनके लिए आसान हो गया, इस यकीन के साथ कि इसमें तो मेरी दुनिया में भी माल में ज्यादती का वादा है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, तो हुक्म पूरा करना आसान हो गया। और हज का हुक्म आया तो हज का हुक्म पूरा करना हर एतबार से आसान हो गया। ये जिंदगी उनको मिलती है जो इस जिंदगी के चाहने वाले हो, जो इस जिंदगी के तलब करने वाले हो, जो इस जिंदगी को अपने इज्जत का जरिया समझते हैं। इसलिए ये तलब पहले पैदा किया और ये खूबियां अंदर पैदा की ताकि ये नमाज हो या रोजा हो या ज़कात हो या हज हो, इसके अंदर ईमान भी हो, इसके अंदर इखलास भी हो, इसके अंदर इहसान भी हो, इसके अंदर इल्म भी हो। और जब इन अहकामात का वक्त आ जाए तो उसके अंदर मुजाहदा भी हो कि अपने नफ्स के तकाज़ों को कुर्बान करना, भी बच्चों के कुर्बानों को कुर्बान करना, माल को कुर्बान करना, ये सब चीजें अंदर पैदा गई। तो इस तरह उम्मत तैयार हो गई। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, इस रास्ते में इतना ताल्लुक अल्लाह के साथ उनका नसीब हुआ
کہ یہ تو یہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، تو ایک اس کے فرائض ہیں اور ایک اس کے ساتھ نوافل ہیں۔ تو فرائض تو ایک محدود مقدار تک ہیں، تو ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اپنے فرائض کے ساتھ نوافل میں لگنا، اور فرائض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنا، اور فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دینا، اور فرائض حج کے ساتھ نفل حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سب اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بنیادی محنتیں کی تھی۔ উনি বলেন যে এই ইয়াকিনের কারণে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুমকে যেমন একদিকে মানা সহজ হয়েছে, আর তার সাথে সাথে তাদের জজবার ভিতরে এরকম পরিবর্তন আসছে যে আল্লাহ তাআলার কিছু হুকুম তো আছে যেগুলি ফরজ হুকুম, আবশ্যকীয় হুকুম, যেগুলি ছাড়ার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরজকৃত হুকুম এইগুলি তো সীমিত, ফরজ নামাজ সীমিত, ফরজ রোজা সীমিত, কিন্তু তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার হুকুম, এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের আমল, নফল আমল, এইগুলি করাও তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। ফরজ নামাজের সাথে সাথে নফল নামাজ, ফরজ রোজার সাথে সাথে নফল রোজা, ফরজ হজের যাকাতের সাথে সাথে বলে যে নফল সাদকাত ইত্যাদি এগুলি করা, আর বলে যে ফরজ হজের সাথে সাথে নফল হজ, ওমরা এইগুলি করা, আর এইগুলির জন্য কোরবানি করা, এইগুলি করাও তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। বুনিয়াদী জিনিস যেটা ছিল সেটা হইতেছে ইয়াকিনের পরিবর্তন। যখন ওনাদের ইয়াকিন ঠিক হয়ে গেছে, তো ফরজ হুকুমের সাথে সাথে নফল হুকুম, নফল কামগুলিকে করাও তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। اور ان فرائض اور نوافل کے ذریعے سے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے سے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ এরপরে বলে যে উনি এই ফরজ আদায় করার সাথে সাথে যখন তারা নফলও আদায় করতেছিলেন, তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, নফল আদায় করার কারণে আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের সম্পর্কও গভীর হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের মহব্বত আর ভালোবাসাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। হাদিসের ভিতরে আছে, উনি বলেন যে যখন বান্দা ফরজ নামাজ আদায় করে, তো ফরজ আদায় করার কারণে এই বান্দা আল্লাহ তাআলার মাহবুব হয়ে যায়, আর যখন নফল নামাজ আদায় করে তো এই মহব্বত এত বাড়তে থাকে যে আল্লাহ তাআলাও তাকে মহব্বত করা শুরু করে দেয়। اس محبت کی علامتیں یہ تھی کہ ان عبادات کے ساتھ ان کا جو کمانا تھا، ان کا مال کمانا، زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے تھے، خواہ وہ تجارت کا شعبہ تھا یا زمینداری کا شعبہ تھا یا مزدوری کا شعبہ تھا یا حکومت کا شعبہ تھا، کوئی بھی شعبہ تھا، تو اس ایمان اور ان عبادات کے ذریعے سے ان کے لیے ان شعبوں میں احکامات پورا کرنا آسان ہو گیا۔ جیسے نماز پڑھنی آسان ہو گئی، روزہ رکھنا آسان ہو گیا، اس طرح ان شعبوں کے متعلق احکامات پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ اس لیے ان کا کمانا حلال تھا، ان کا کمانا پاکیزہ تھا، اور ان کا کمانا اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا۔ اس مزدور کی مزدوری اور اس تاجر کی تجارت اور اس حاکم کی حکومت اور اس وزیر کی وزارت چونکہ عبادات کے ساتھ احکامات کے مطابق تھی، اس لیے وہ بھی رحمتوں کے اترنے کا، برکتوں کے اترنے کا ذریعہ، اور جس طرح نماز پر وعدے ہیں، روزے پر وعدے ہیں، زکوٰۃ پر وعدے ہیں، اس طرح تجارتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے ہیں کہ جب یہ دینداری کے ساتھ ہو، التاجر الصدوق الامین، کہ جس کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، تو یہ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ۔ اس طرح جس مزدور کی مزدوری میں یہ دینداری ہو تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، شام کو جب واپس پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے تھے، ان سب شعبوں میں یہ دین زندہ ہوتا گیا اور اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں اترتی گئی۔ تو میرے محترم دوستان، ان کا جو مال اللہ کی طرف سے نعمت تھی، جان اللہ کی طرف سے نعمت تھی، تو ان کے مال کا استعمال ٹھیک ہو گیا۔
ठीक होने का क्या मतलब कि उनके सामने ये बात थी कि ये जान और माल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है और इसका मकसूद ये है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसलिए उस माल को उन्होंने अपने ख्वाहिशात पर नहीं लगाया। कपड़ा ज़रूरत के मुताबिक, मकान अपनी ज़रूरत के मुताबिक, सवारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, शादियों में खर्चे बक़द्र ज़रूरत, खाना पीना बक़द्र ज़रूरत, और जितना माल था और जो कुछ था वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। तो उन्होंने अपने जान और माल का जो मसरफ था कि वो एलाए कलिमतुल्लाह है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए जान और माल लगा देना इस उम्मत का काम था। इसलिए दावत में उन्होंने जान लगाया, जान के साथ माल लगाया, तालीम में उन्होंने जान लगाई, उसके साथ माल लगाया, इबादत में उन्होंने जान लगाई, जो माल के मुतालिक इबादत है वो पूरा किया, और अखलाक में उन्होंने जान लगाया और उन्होंने माल लगाया। और इसके साथ पूरी दुनिया में बहैसियत उम्मती होने के कि इस उम्मत को अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से नवाजा है और इस उम्मत को अल्लाह ने नबियों के मेहनत से नवाजा है। नबियों ने मेहनत की बस्ती में, नबियों ने मेहनत की शहर में, नबियों ने मेहनत की इलाके में, नबियों ने मेहनत की एक अपने जुबान वालों में, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजा, पूरा दीन देकर भेजा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाबत में इस उम्मत ने उस दीन को भी अपनाया और वो मेहनत, जिस मेहनत के जरिए से पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, उसको अपनी मेहनत समझकर उसमें लगे। इसलिए तिजारत करते थे, लेकिन तिजारत दावत के ताबे, ज़राअत दावत के ताबे, मजदूरिया दावत के ताबे, जितने भी दुनिया के काम थे वो सब इस मुबारक काम के ताबे थे। और इस उम्मत की जो खूबी और इस उम्मत की जो फजीलत है दूसरे उम्मतों पर, वो उन इबादत की वजह से या उस इल्म की वजह से या उस इखलास की वजह से या उस ईमान की वजह से या उस दीनी जिंदगी की वजह से इस उम्मत की फजीलत नहीं है, बल्कि इस उम्मत, क्योंकि ये तो जिनके अंदर भी थी, अल्लाह ने उनको नवाजा है, कोई भी था, जहां भी था, लेकिन उस उम्मत की फजीलत ये थी कि इस उम्मत को अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाबत में नबियों वाला काम दिया। नबियों ने बस्तियों में काम किया, शहरों में काम किया, इलाकों में काम किया, तबकात में काम किया। इस तरह इस उम्मत को अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाबत में पूरा काम दिया। और जिस तरह इस नबियों ने मेहनत की उसी दीनदारी के साथ और इन्हीं खूबियों के साथ, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और अल्लाह ने उनको कामयाब किया और उनके दुआओं को कबूल किया और उनके उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह ने उनकी मदद करके अल्लाह ने अपने दीन को जिंदा किया। इस तरह ये वादे, ये इस उम्मत के साथ इस मेहनत पर है। ये सिर्फ नमाज पर नहीं है, नमाज पर अपने वादे हैं, जिक्र पर अपने वादे हैं, तिलावत पर अपने वादे हैं, हलाल कमाई पर अपने वादे हैं, हलाल खर्च पर अपने वादे हैं, बीवी बच्चों की हुकूक अदा करने पर अपने वादे हैं। लेकिन ये जो वादे हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और कुफर का कलमा पस्त हो जाए और इसके साथ अल्लाह ताला की मदद उम्मत के साथ होगी, ये मददें सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि अपनी दीनदारी के साथ पूरी दुनिया में खुशी खुशी के साथ फिरना। जैसे एक नमाजी आदमी जिसका नमाज के साथ ताल्लुक है, खुशी खुशी के साथ नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज की अदायगी करता है, नवाफिल में लगा रहता है, इस तरह खुशी खुशी के साथ पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे के बुलंद करने के लिए अपने जान और अपने माल के कुर्बान करने के जज्बे से फिरना, ये इस उम्मत का काम था बहैसियती उम्मत, बहैसियती इज्तिमाई। इसलिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हैं, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम न सिर्फ कमाना है शरीयत के मुताबिक, न सिर्फ खर्च करना है शरीयत के मुताबिक, न भी बच्चों का पालना है। जो शरीयत के खिलाफ है वो तो किसी का भी काम नहीं है, वो तो पहले उम्मतों में भी किसी का नहीं, वो तो जानवरों का काम है। कमाना में आजाद रहना, खर्च करने में आजाद रहना और इस तरह अपने ख्वाहिशात के पूरे करने में आजादी, ये तो इंसानों का नाम ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ने इंसानियत के जुमरे से निकाल दिया और उनको जानवरों के जुमरे में डाल दिया कि जो खाते हैं ख्वाहिश के मुताबिक, जो पीते हैं ख्वाहिश के मुताबिक, जो पहनते हैं ख्वाहिश के मुताबिक, जो शादियां करते हैं ख्वाहिश के मुताबिक, जो कुछ भी करते हैं ख्वाहिश के मुताबिक, और वो अल्लाह के बंदे समझकर जिंदगी नहीं गुजारते, तो उनको तो अल्लाह ने इंसानियत के फरिश्ते
से निकालकर उनको जानवर बता दिया और उनको जानवर से बदतर बता दिया। मैं तो अर्ज कर रहा हूं जो हमारी मेहनत पे बात अर्ज की जा रही है वो ये है कि वो बहैसियत इंसान होने के जो काम हमें दिया गया है, इबादत है, खिलाफत है, तो ये तो पूरे उम्मतों में थी। इस उम्मत के साथ जो वादे होंगे वो पहले उम्मतों के अदाए जो फराइज की अदायगी है उस पर नहीं होगी, बल्कि इस उम्मत का जो इम्तियाज था और वो ये था कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए जान और माल कुर्बान करना ये इस उम्मत का काम था। अपने काम की तरफ वापस आना ये हमारी जरूरत है, हमारी हाजत है। अगर हम दीनदारी की तरफ वापस नहीं आए और अगर हमने तिजारत और कारोबार और मुल्क चलाने को अपना काम ऐसा बना दिया कि जिससे में हम इतने मशगूल हो गए कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलना और अल्लाह के दिन के लिए जान और माल कुर्बान करना इसकी तरफ वापस नहीं आए तो हमारा न कोई इनफरादी मसला हल होगा, न इज्तिमाई मसला होगा, न कौमी मसला हल होगा, क्योंकि दूसरे जराए के जरिए से न कभी किसी का मसला हल हुआ है, न होगा, न आइंदा होगा। सिर्फ रास्ता ये है कि अभी तक जो जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरी है उस पर नदामत हो, इस्तिगफार हो, तौबा हो और इस मेहनत को हमने अपना काम समझकर इस मेहनत में नहीं लगे। जितना वक्त हो गया फारिग हो गया, कर लिया, नहीं किया, जितना दे सकते थे दे दिया, नहीं दिया, इसमें सवाब है, इसमें अजर है, लेकिन इसमें बातिल पर चोट नहीं पड़ती। चोट तब पड़ती है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म को इस हुक्म के पूरा करने के लिए अल्लाह की रजा के लिए कर्या एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरा शहर, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, एक अकलीम से दूसरा अकलीम फिरना और साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर जान देना, इसको जब तक अपना काम उम्मत नहीं बनाएगी उस वक्त तक इस उम्मत की उस किस्मत तब्दील नहीं होगी। ख्वाह आज बना दे तो आज अल्लाह के वादे पूरे हो जाएंगे, 100 साल के बाद बना दे तो उसके बाद पूरे हो जाएंगे, लेकिन ताखीर हमारी तरफ से है। अल्लाह के निजाम में कोई ताखीर नहीं है। सुन्नत अल्लाह तो ऐसा है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। इसलिए बहैसियत उम्मती होने के अपने आप को हम पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे के बुलंद करने के लिए जितना हमारे से हो सकता है अपने आप को जिम्मेदार समझकर पूरे दुनिया में फिरने को अपना काम बना दे। ये अच्छी बात नहीं है कि फिरना तब होगा जब कारोबार से मैं फारिग हो जाऊं, जब भी बच्चों के तकाजों से मैं फारिग हो जाऊं, जब अपने घर के जरूरतों से मैं फारिग हो जाऊं तो तब मैं ये काम करूंगा। ये इस काम की कीमत नहीं है। इस काम की कीमत ये है कि इसको हर हाल में मुकद्दम रखना। जब हम इसको मुकद्दम रखेंगे अल्लाह हमें आगे बढ़ा देंगे। जब इसको हम अपने कामों के ऊपर रखेंगे अल्लाह हमें ऊपर लाएंगे। और जब हम अपने अमल के एतबार से अपने अमल को अपने मालों पर और अपने तिजारतों पर हम ऊपर रखेंगे अल्लाह हमें माल वालों पर जो कुफर के साथ है, जो फिस्क फजूर के साथ है, उन माल वालों पर और उन दौलत वालों पर अल्लाह हमें ऊपर लाएंगे, बशर्ते कि हम अल्लाह के दीन को ऊपर लाए। इसी के लिए कहा जाता है कि कम से कम 4 महीने कुर्बानी के साथ, मुशक्कत के साथ, अपने ख्वाहिशात के कुर्बानी के साथ मारे फिरना, इसकी बरकत से जब इन अमाल में बंदा लगा रहता है अल्लाह पाक नवाजते हैं। तो वह इसके लिए हिम्मतें कर ले कि इसके लिए जो तैयार है वो अपने आप को पेश कर ले। लेकिन ये सिर्फ मकसूद नहीं है, आदत डालने के लिए है और आदत पड़ने के बाद इस काम को अपना काम समझकर इसके तकाज़ों को हर हाल में मुकद्दम रखना, ये हमारी इस उम्मत मुस्लिमा का काम है। तो मेरे